तो आज मंगलवार भोजीर प्रयास रे आमे आमर ये सौदा हो चितुआदा दुकान रे आम ये भोजी कर हनुमान मंदिर ये मंगलवार अरुआ डालमा देखना कहाँ तुम पूरा हिरो भाया देखा जाऊच ताजा परिवा सका सौदा किना सारिकी आम आसचु आमर परिवा नवा फार्म को तो ये शाग फाग सब लगे देख फूल भी एठी माने फूल गछ हरिका बिक्री होची शाग झुडुंग गछ माने एबे लगे कोबी गछ देख कोबी टिकी टिकी सब लगे टमाटो गछ तो आम परिवा किणिकी एठू परिवा नहीं कि जीवु हनुमान मंदिर से मोर रोसई होची एटा को गछ डालिंब आउ तो सेतळ भलिया गछ लगौना सेतळ अधिक लगे इना लागुनी अंकरी फार्म हाँ हाँ फार्म पाखर मंदिर पाखक मंदिर ठी आम रोसई चलती रोसई योगदान देती आसु आ बबुलू तो भात हांडी आमर भात सरला उपरे भाईना चुली लगे कौटी बादाम थोई आसिकी भाईना सांगे सांगे चुली लगे कि 5 मिनट रे हमर भात खत्म एबे डालमार प्रयास रे चलची हमर सेठी चास खेल चलची कुह ए बाजाटा हमर बाजुची संध्या आड़े हम बजाउछु कौन भल भंडा ना भाई ना हाइब्रिड भंडा ये छोट बाजा से बड़ बाजा कौन कर हाफ पैंट पिंधिले कौन तू टोकाटा ना कौच मुझे हाफ पैंट पिंधि बा एटा है मंदिर भितर एटा यज्ञ मंडप फूल गछ एटा दीप स्टैंड एटा मंदिर भितर एला हनुमान महावीर कहलु जो कांचनार जो बुढ़ाटा हीरो न थाए जो धला चुटी जार पूरा डिटो से भाया देखा जाए खाली तोर चुटीटा कला फाइनाली छेचा नहीं कि आसी जाइछंती देखंतु तांको घरे मूसा अधिक तो देखता पैंट को नो 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 कदली पकेया भल छेचाटा है ना छेची दौची ये टुलुआ मु टुलुआ मु से साप बही सेठी अधिक क्रोध हो राग कौन मनुष्य
ବସେଇଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମିତି କଣ? ଦିନ ମରିଯିବି ସେମିତି ନୁହଁ ବସିକି ବୁଝେଇ କିଛି ବୁଝିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୁଝେଇବୁ ନା ଆଉ ବୁଝିଲା ତ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିବୁ ନା ନା ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ତୁ ୟାର ରାଗିଥିବୁ ନା ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ତା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କିଣିଲ ନା ଆସ ତମକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆସିବା ଆସୁନ ମାମୁଁ ଆସ ଯୋଡ଼ିଏ ନା ଆମର ଏବେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଭାଇନା ଆଇଲେ ବୁମ୍ବର ଚଢୁ ହେଲା ଆମ ନଖିଆ ମୁଁ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତ। ହଁ କହୁନ ଟିକେ ଫୋନରେ ଆଖିରେ ଭାଇନା ସାଲଡ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସାଲଡ ନଙ୍ଗା ସାଲଡ ହଉଛି। ଯିଏ ଆଉ ଡାଲମା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଅରୁଆଟା ସେମିତିଆ ପୁରା ବସୁମତୀ ଅରୁଆ ସବୁ ତ ସ୍ପେଶାଲ। ଭାଇନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ହବନି। ଠିକ କଥା ଭାଇନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଭାଇନା ନା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ତୁ ସବୁ ମଜା ମଜି କରିବୁ ହେଲା। ଭେରି ଡିଜି ତ ବବୁଲ ସାପ ଭଲ ହେଇଛି। ହାତଟାକୁ ହଲେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଇନା ପୁରା ରେଡି। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ଭୋଜି, ଯାହାକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଖାଇବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଗଲା ମଜା ମଜିର ଟାଇମ୍। ମାଜିବେ ଆସୁ ତା ପାର୍ଟନର ବବୁଲୁ ମାଜି ଦବାରେ ଏଇ ମାଜି ଦବ ହାଣ୍ଡି ମାଜିବୁ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ତମ ଘରଠି ଚାବି ଦେଇଦେବି, ଘରଠି ଦେଇଦେବି ଚାବି। ହଉ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତ ସେତିକି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।